Happy birthday to you. Happy birthday. Greetings, April Serva. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hi. Sayaw kayo. Rosy chicks na sila. Happy Gaping-pink ba? Gaping-pink ang mga nawo. Gaping-pink ang mga nawo. Ping-ping sa init, sir. Hindi lagi-lagi mo mga morena. Hindi lagi mo mga morena. Mga ano na mo, mga rosy chicks. Mura na pinarin yung isda. Lingaw kaayo. Ay. Oh, pula-pula na ang ano. Exercise lagi na kulang na to, no? Bisa galisod, mahal na kayo ang burot. Pag 300 ang kilo, pero mahal na, basta ka naka. Thank you so much. Thank you. Sir Bong. Pinakasgal nila ng Margo sa production. Okay, anyway, so we're done with our long weekend sa atong mga holidays. And never matter sa holidays. Ika nga ni Sherwin, no? So tapos na atong pahuway, 4 days, taas-taas, good. Nanaot na tanan, nakapagmuni-muni during the holidays. Okay, so this time ay kulo ng mga magsaulog sa ilahang adlaw sa natawhan bulan sa April. Okay? As I call your name, please join me in front to begin with Sir Joelito Gonzales. And sir, please join me in front. And your number 36, Alicia Good. Alright. Okay, and also, please join me in Hinanado. Nasa Sinang Street. Birthday. Eh, for the information of everybody, si Sir Jody is one of legendary din sa kumpanya. Been working for Pwede ka tayo, sir? Pwede ka tayo sa secret? 28 years na si Sir Jody din sa secret, no? Ang siya kagahit din sa kumpanya. Anyway, so ako si Ma'am Christine. Alas si Ma'am Christine, si Ma'am Dolalyn Manawis. Alright, Miss Christine. Okay. Sir Nadesma Joseph. Alas, sir. And also, si Magogo Jenapi. Wala. Okay. Ann Arasa. Wala, sir. Okay, also, the last one, si Columbus Milchik. Ano ito, ma'am? Okay, also, katarang sila happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Alright, happy birthday once again, April Babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, so ayan, nakatawag mga slice of cakes. Alright. Morning! Good morning! Good morning, si Treg. The best dancing. Before ko makalimot no, tatawagan ko itong mga performer na ito araw itong cloud ceremony. Kini sila makadawa itong 5 kalakag yan po, no? Sa ating website. Palapakan na ito. From HR, si Joy. Joy. Si Chang Chang. Si Stephen, ng engineering. Si Sean. Si Eileen. Si Joanne. Si Jana. Si Leia, si Kirby. So, sa mga